Sander. Maglakaw, Daddy. Unya. Ay, mabisi ko. Wa man kayo buhaton dito ka mag-meeting raman si Papa. Uy, mamiting ko. Boring kay dito, puro ra building, puro ra floors. Diri ka na nature, na pool, na ocean. I don't like waterfront. Asa man ka gusto man to? Dito sa admin sa meeting. Wa man kay buhaton dito, tigtimpla ka gapi. Unsa may i-contribute nimo sa meeting? San Miguel, akong ganahan. Unsay buhaton lagi nimo sa meeting? Meeting, si boss, akong meet niyang boss. I-meet nimo ang boss si Papa? Meet niyo. Nya kay si busy man si boss, di man siya available for meeting. Bastos! Sige na. No! Mag-stroll ata, mag-walk, lakaw-lakaw. Dili! Ngi. O, you ask Papa nicely, how will you convince Papa nga banon ka? Lakaw si Sander, Daddy. Sa meeting. San Miguel. Meet ko, boss. Boss Ernie. Walay boss Ernie. Boss Jordy ang meeting. Nasa Cagayan. Nasa Dusit, Tani. Busitani Bayo. Ta, let's go. No! I want to go with Daddy. Stay up here, girls. Stay here, girls, kakaron. I'll stay, girls. We will lapas, Papa. Magligo sa ta sa pool. No! Sige I na. need to get my bag. Get to get my bag. Looks my bag, Mommy. Dili lagi.